Okay, you ready? Oh shit, yeah. Here it comes. Okay, I'm ready. Dari kemarin gue pengen bikin VT ini. Nah, jadi ada turis Malaysia. Gue greget banget. Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Banyak orang Malaysia bilang kalau negara mereka lebih bersih dari Indonesia. Tapi lihatlah ini guys. Di sini aku melihat orang-orang membuang sampah sembarangan. Sampah menumpuk di jalan-jalan. Dan di lautnya sangat banyak polusi sampah. Sister is actually dating an expat, and he comes from where most expats in Kuala Lumpur come from, Bangladesh. Oh, come on! Jika berbicara tentang turis di Asia Tenggara, maka tidak dapat dipungkiri, Malaysia adalah juaranya. Namun, kenyataan berwisata di Malaysia tidak seperti yang dibayangkan. Banyak di antara turis mengeluhkan berbagai masalah yang seakan tertipu dengan fenomena turis di Malaysia. Bagi yang mengetahui, sebenarnya hal ini tergolong wajar. Karena banyak turis palsu di Malaysia yang menggunakan visa pelancong untuk bekerja dan menetap di sana. Tapi anehnya, banyak juga orang-orang lokal Malaysia yang pura-pura tidak tahu dan terkadang menjelekkan Indonesia. Padahal kenyataannya, orang-orang lokal Malaysia sangat senang berlibur ke Indonesia. Yang secara tidak langsung menggambarkan, Indonesia adalah salah satu destinasi wisata terbaik di Asia Tenggara. Hal ini juga senada dengan para bule yang membandingkan berwisata di Indonesia dan di Malaysia. Peninsula Malaysia, we will not be back. We started off in Georgetown in Penang, and yeah, first impressions were awful. Yeah. So Penang, very honestly and very bluntly, is disgusting. It's dirty. The people are unfriendly. There's pigeons absolutely everywhere, and the pigeons shit on everything. And the pigeon shit then gets wet because it rains. So there's just like wet pigeon shit absolutely everywhere. And it's just disgusting. Like, I don't know how else to explain Penang, but all the buildings are dilapidated. It's not charming. Like, people say, oh, it's old school charming. It's really not. It's just disgusting. I'm at the Malaysia airport, and here there is a security control. Here is the gate where you can go inside, and I bought this water from inside the airport. And now they ask to take my water. Why? Because there is a second security control. It's crazy. I never see something like this in the world, guys. Only at this airport. 51 countries, and this is my first time that I see something like this. So they say, what about if I don't have money? What about if I don't have money? How can I buy water from the airport? 6 hours flight. How? Walking here in Malaysia, I just really got one thing, like, people here is not, I don't think it's not like about friendly, but they not smile to each other a lot. I mean, like in Thailand. Okay, I used to already, right? Like, I'm living in Thailand, and I used to have a lot of like attention maybe and smile people to each other. But people here like, it's still a little bit nervous. I know it's a lot of flow here in very street flow, but I feel like some uncomfortable of them, you know, like, it's not about like to you, like you foreign, and you're not like, you inappropriate here, but I feel something weird, you know? Did we just get scammed in Malaysia? Locals, let us know. Don't be surprised just because you know we're from England. That's not how it works. No. I think about the lasting impression that leaves on tourists. Zar got a haircut. The board outside said starting at 19 ringgit. I'm from Philippines. Philippines? Yeah. Your girlfriend? Philippines? No. Yeah, she looks Filipino, doesn't she? No, she's from England. England. And you born in Philippines? Yeah. But you are from England? Yeah. Oh, okay. Yeah. Now you live in England? Yeah. Better brother. Yeah. You live here is very hard. Yeah. Living there is hard. He then said the price was 120 ringgit. 120 ringgit is too much. Just ask the locals. They said that's not how much it should be. Said it's 20 ringgit. Brother, brother. The local people, they have treasure. They don't have, hey,
We don't have This tax. is, We don't have anything. But you can't base the price just because you know we're from England. That's not how it works. No. This is local people. We don't have tax. We don't have rental. We don't have Oh, anything. so for foreigner it's expensive. No. Local people got cheap, but not here. You understand? 50 ringgit, yeah? No. Yeah. You understand? 50 here. I'm not paying 120 for. You understand? Okay, 70 ringgit then. No, but you depend. Alright, so he tried to charge us 120 ringgit. And that's like about 20 quid. That's more than how much I pay in the UK. I was trying to say that it's only 50 for locals because they don't have much money. Now, fair enough if you're going to add a little bit more, but he's like well over doubled the price, and it's not fair for them just to assume just because we've come from abroad that means that we're made of money and it's okay to charge us that much. Just by the way, it doesn't speak for the whole of Malaysia. It's the first time that's ever happened to us. First time in But Malaysia. the local even said to us, no, you shouldn't be paying more than 50 even in this area. It gives people a bad impression because now just that one thing that he's done there has ruined our day now. And imagine if it was our first time here, we weren't regular travellers, maybe we wouldn't want to come back. Luckily we've seen good sides of the country and we do like it here, but you've got to think about the lasting impression that leaves on tourists. 马来西亚的第一天就差点饿死在街上，这就是镇上的菜，实在吃不下去。好不容易碰到一个华人餐厅的老板，来个蜜汁鸡饭。是哪个博主告诉我的？满大街的都是华人，不用一句英语就可以畅通无阻。我从昨天下飞机到现在，遇上的华人可能就3、4个吧，其他的时候都是I don't speak Chinese。这是你的还是我的？这是我的清汤挂水的，我都吃不下去。它全是这种什么酱，我看起来都已经没食欲了。本来想找一家餐馆吃的海鲜大餐的，语言又不通，又不会说，就是用的那个翻译器跟他们对话起来也还是很恼火。我朋友的菜看起来更难吃。虽然很失望，来就来了，碰一下吧。饭没吃，出来遇到水果。 Korang perasan tak? Orang kita ni, orang Asia dan Afrika terutamanya, kalau dengan Mat Salleh, dia jadi satu macam. Dia layan Mat Salleh seorang. Mereka ni terlalu hebat. Dia mengagungkan mereka sampai ke tahap yang keterlaluan. Bagi alasan kononnya meraihkan tetamu, betul. Meraihkan tetamu adalah satu sikap yang terpuji. Tetapi, cara kamu meraihkan orang kulit putih tak sama macam mana kamu meraihkan tetamu kita daripada Afrika, daripada Asia, daripada Amerika Selatan, ataupun paling tidak tetamu-tetamu kita yang bukan berkulit putih. Kononnya kita kata orang Afrika, orang Asia ni banyak tak bagus sebab buat dadah, jual dadah lah dan sebagainya. Tahu tak anda, kebanyakan orang putih pun datang ke Malaysia jual dadah juga. Dan kebanyakan mereka juga adalah daripada kalangan pelacur-pelacur yang first class, tahu tak? Bukan nak semarakkan kebencian pada orang putih, tetapi nak mempersoalkan kenapa ada double standard dalam menyantuni orang-orang bukan Malaysia. Selama 7 tahun berada di luar negara, nak bagi tahu satu benda je, orang putih tak layan pun orang kulit macam kita ni dengan baik. Mereka sangat rasis. Kadang-kadang kan saya rasa takut nak berjalan ke Eropah tu sebab orang pandang satu macam dan anda akan selalu dengar seruan-seruan yang menjelekkan kita. Ya, ada orang putih yang baik. Saya tak persoalkannya itu. Banyak saja orang putih yang baik. Tetapi macam saya katakan tadi, saya persoalkan bagaimana cara kita terlalu mengagungkan mereka. Ini satu perkara yang kita perlu elak. Sama juga tau. Sekarang ni, kalau kita tengok orang putih banyak jadi Karen kan, tak nak pakai mask dan sebagainya. Mereka rasa angkuh, mereka rasa bongkak, mereka rasa takbur. Sebab apa? Sebab kita terlalu mengagungkan mereka sampai mereka dah tak ada hormat pada kita. Itu pun kita masih lagi nak mengagungkan mereka. Apa masalah kita sebenarnya? Oleh itu, kekalkan kebaikan anda, bantu-membantu. Cuma pohon jangan bersikap double standard. Kita semua adalah sama. Nah, ini. Bang, bahas orang Malaysia yang liburan ke Jakarta terus dikasih rating 0 dari 10. Menarik nih. Saya puluhan tahun tinggal di Jakarta dan kaget ada yang ngasih rating 0 dari 10. Minimal 11 lah. Dari 100. Masa iya ada orang tiga ngasih rating 0 dari 10? Ternyata ada turis dari Malaysia namanya Intan Nurliana. Dia ke Jakarta dan ngasih rating 0 dari 10 buat makanan. Tempat wisatanya 3 dari 10 dan tempat belanja 0 dari 10. Dia kecewa karena ngerasa Jakarta kotor banget. Nah, kalau kita perhatiin, tempat yang dia kunjungin memang yang low budget. Jadinya ya, nggak kaget. Karena tempat apapun pasti ada yang bagus dan ada yang buruknya. Tergantung kita mau fokus kemana. Makanya orang Indonesia lihat dia kesel aja. Karena kesannya julid, bukan review objektif.
Gue greget banget. Dari kemarin gue pengen bikin VT ini. Nah, jadi ada turis Malaysia ngebandingin Jakarta sama Kuala Lumpur dan dikasih rating sejelek itu. FYI, gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk mbaknya atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke Warteg dan ke Tamrin City, kalau mau bandingin jangan sama pusat kota kalian. Itu salah. Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Hah? Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandingin sama apa? Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham, ya daerah SCBD situ, atau enggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Kalau bosan omakase di KL, lu bisa cobain omakase di Jakarta karena lebih bervarian dan lebih banyak lagi restorannya dibandingkan di KL, itu gue jamin. Coba juga ke Asta, ya District 8. Nah, di situ mall campuran kayak art gallery. Daerah situ banyak banget kafe-kafe lucu, tempat-tempat dan building-building yang estetik banget. Untuk yang halal atau berhijab, saya tidak merekomendasikan ini. Tapi untuk turis yang pengen cobain nightlife di Jakarta, boleh cobain H Club, W Club, atau 80 Proof Ultra karena experience-nya bagus banget dibandingkan Zouk KL atau Trek KL. Untuk turis gue juga saranin ke Peak kalau pengen lihat senja sambil sepedahan atau mungkin nikmatin bir dingin atau kopi, ya bisa banget ke Peak karena banyak banget restoran dan kafe-kafe lucu. Atau kalau mau naik yacht juga bisa ke daerah Pluit deket Pantai Mutiara. Terakhir untuk turis gue saranin cobain pagi sore karena dia tempatnya gede, cabangnya banyak, nyaman banget, servisnya bagus, terus ya setidaknya itu bisa cobain makanan ciri khas Indonesia. Atau boleh cobain juga seafoodnya Jakarta karena banyak banget yang enak dan menurut gue varian rasanya, penyajiannya lebih bervariasi dan lebih maknyus dibandingkan yang gue makan di KL atau di Malaysia. Di tempat manapun di Malaysia gue cobain, menurut gue seasoning seafood di Indonesia jauh lebih banyak. Nah, kalian bisa cobain juga di Jakarta, nggak usah jauh-jauh ke Bali atau mungkin ke Raja Ampat deh ya. Untuk cobain semua experience itu nggak bisa cuma 10 ringgit kayak beli mixed rice 68 di Pudu atau lok-lok atau roti canai di Mamak. Kalau lo mau nikmatin traditional foodnya, kuliner atau hidden gem Jakarta cukuplah 1.000 ringgit 3 hari. Tapi kalau lo mau nikmatin Langham, Park Hyatt, lo cobain 80 Proof Ultra atau H Club, lo pengen ke Pluit naik yachts, terus lo pengen cobain Peak atau kafe-kafe makanan yang enak di Senopati, ya gue rasa lo harus siapin 3.000 ringgit karena juga gue saranin kemana-mana kalau mau enak di Jakarta naiknya Grab bukan MRT. Oke. Kalau kayak budgetnya Mbak tadi di Jakarta ke Kuala Lumpur juga sama aja. Saya juga makan mixed rice, lihat biawak lewat kayak gitu loh, ngerti gak sih? Janganlah sampai lo bikin konten jadi bikin misu-misu begini antara orang Indonesia sama orang Malaysia. Kita juga senang ke Kuala Lumpur. Kita lihat begitu-begituan ada ular pinggir jalan situ, Bukit Jalil saya jalan juga. Tak ada masalah. Gak ada yang protes, oh Malaysia jelek, tak ada. Ya, jadi jangan sampai kontenmu itu jadi bikin ricuh. Jadi cobalah pikir lagi. Dan lain kali kalau bikin konten harus tahu juga konsekuensinya.